फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो एठी आपणकर गोटे बहुत इंपोर्टेंट जॉब नियुक्ति रोची होमगार्ड रो। होमगार्ड देखो होमगार्ड रो आपणकर वैकेंसी सबु जिल्ला रे बाहरुची। सेति पे एटा म आपनको दबाक चाहिली। पाखापाखि आपण चारोटी जिल्ला रे आपणकर आसाइलेनी होमगार्ड जोटी कि आपणकर रोची पुरी रे रोची, नयागढ़ रे रोची, कलाहांडी रे रोची, ए सब आपणकर पोस्ट रोची। तो ता विषय जानिया चारोटी पोस्ट आपणकर रोची पुरी, नयागढ़, बालेश्वर ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡି ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋମଗାର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି। ତ ତାର ଲିଙ୍କ ଆପଣ ମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଲେଖା ହେଇଛି 19/2/2025 ରେ ବୟସ ସୀମା ଆପଣ 20 ରୁ 60 ବର୍ଷ ରହୁଛି। ଗୃହରକ୍ଷୀ ସାଧାରଣ 158 ପୁରୁଷ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର 9 ମହିଳା ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଆବେଦନକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏଲପି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ୍ଲାସ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। 167 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଆବେଦନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପୂରଣ କରି ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲା ଗୃହରକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାଲେଶ୍ୱର ତା 20/2/2021 ଅପରାହ୍ନ ତା ଆପଣଙ୍କର 4/3 ସୁଦ୍ଧା ଦାଖଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦରଖାସ୍ତ ଅଂଶ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରଖାସ୍ତକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆବେଦନକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଆବାସିକ, ବୟସ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ନକଲ ଓ 4 ଗୋଟି ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ନିଜ ଫଟୋ ସଂଲଗ୍ନ କରିଦେବେ। ଆବେଦନକାରୀ ଡ୍ରାଇଭିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍, ମେକାନିକ, ଲଣ୍ଡ୍ରି, କୁକ୍, ହେୟାର କଟିଂର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୟନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ଆବେଦନକାରୀ ଉକ୍ତ ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ବିବେଚିତ କରାଯିବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଚୟନ ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ ଯଦି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀର ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତେବେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। तो ये आपणकर देछि आपण केमिति कोन प्रोसेस अछि सब डिटेल्स से एडवर्टाइजमेंट रे आपण माने पाइजिबे। आपण को डिटेल्स शेयर करदेबी। मोबाइल नंबर, जन्म तारीख, जन्म स्थान ये सब आपण फिल अप करिवे। पूरा ना ठिकाना ये सब आपण पूर्ण करिवे। तो एठी आपण 167 पदवी बाहरछि। कलाहांडी रे पाखापाखि 60 एमती आपण नयगढ़ ये सब पूरी डिस्ट्रिक्ट रे मध्य पोस्ट रखुछि आपण गृहरक्षी होमगार्ड। तो होमगार्ड रे आपण आगु मध्य नियुक्ति देखिया को मिलिबो जो सबु जिल्ला रो आपण नियुक्ति आसीबार चांस रहउछि। तो एटा इंपोर्टेंट अपडेट थिला गृहरक्षी आपण होमगार्ड नियुक्ति को नेकी आगु को भी सबु जिल्ला रे आपण ए पोस्ट देखिया को आसी पारे। तो सेति पई ए वीडियोटा आपण मानक पई कि जो माने होमगार्ड जॉब रे इंटरेस्टेड रखुचंती से मानक पई कि वीडियो भल लागितले लाइक को शेयर करंतु। हम चैनल प्रथम थर पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु और एभली कंटेंट पे बेल आइकन को क्लिक करंतु जदि समस्त वीडियो नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंच परिबो। धन्यवाद।